ٹائمز میں خوش آمدید۔ شام میں نئی صبح کا آغاز ہو جانے کے بعد لگاتار وہاں سے کچھ نئی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ کچھ خبریں ایسی عجیب و غریب ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ اب ملک شام سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں ایک ایسی اجتماعی قبر ملی ہے جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے دفن ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے، اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کئی ایسی خبریں آئی سامنے جس میں کہا گیا کہ اجتماعی قبر ہے اور وہاں 100 لوگ دفن ہیں، کہیں کہا گیا کہ وہاں 200 لوگ دفن ہیں، لیکن اب BBC نے ایک ایسی خبر شائع کی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس اجتماعی قبر میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مردے دفن ہیں، اور بشار الاسد کے دور میں ایسا کیا گیا۔ جو سدنایا جیل ہے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہاں بھی کئی قیدیوں کو ایک ساتھ مارا گیا، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا اور ان سب کو اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا۔ اس جیل کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ وہاں ایک پریس مشین ہے جہاں لاشوں کو دبایا جاتا تھا۔ ابھی تک جیلوں کے مکمل طور پر تالے نہیں ٹوٹے ہیں اور لگاتار کوشش کی جا رہی ہے قیدیوں کو نکالنے کی۔ ترکی نے بھی اپنی ریسکو ٹیم کو وہاں بھیجا ہے اور وہ ٹیم وہاں مدد کر رہی ہے۔ ادھر BBC کو انٹرویو دیا ہے احمد الشرا نے، جو محمد الجولانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان ہم ملک شام کو نہیں بنائیں گے۔ شروع میں لگاتار لوگوں نے تجزیہ کیا اور کہا کہ ملک شام اور افغانستان کی کہانی ایک جیسی ہے۔ جس طرح افغانستان میں سخت اسلامی نظام کو نافذ کیا گیا ہے، اسی طرح شام میں بھی سخت اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے گا۔ لیکن BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے احمد الشرا کا کہنا ہے کہ افغانستان کا جو معاشرہ الگ ہے، وہاں قبائلی نظام ہے، قبائلی معاشرہ ہے۔ جو شام کا معاشرہ ہے وہ قبائلی معاشرہ نہیں ہے، اس لیے ہم خواتین کی تعلیم پر پابندی نہیں لگائیں گے۔ ہم کچھ ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے یہاں کے لوگوں کو جبر محسوس ہوگا، جس سے یہاں کے لوگوں کو دقتیں محسوس ہوگی۔ ہم اسلامی نظام کو ضرور نافذ کریں گے لیکن کسی انڈیویجول کی لائف پر اسلامی نظام کو نہیں تھوپیں گے۔ تو احمد الشرا نے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ اس کے علاوہ احمد الشرا نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہیئت تحریر الشام کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کی بنیاد پر عالمی طاقتوں کو، امریکہ کو اور دنیا بھر کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ دہشت گرد تنظیم کی فہرست سے ہمیں باہر نکالے، کیونکہ ہمارا القاعدہ سے تعلق نہیں ہے۔ 2016 میں ہی HTS نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ القاعدہ کا پارٹ نہیں ہے، القاعدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری لڑائی صرف اور صرف بشار الاسد کے ظلم کے خلاف تھی، اس کے اتیاچار کے خلاف تھی، اور ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں آزادی مل گئی ہے، ہمارے ہاتھوں میں کنٹرول ہے۔ ادلب کے علاقہ میں پہلے سے ہماری حکومت تھی، 7 سالوں سے ہم ملک کا نظام سنبھال رہے تھے ادلب میں، اور یہاں ہم نے کالج بنائے، یونیورسٹی بنائی، ہم نے ہر طرح کا نظام بنایا، یہاں کے لوگوں کو ہم نے خوشحال معاشرہ دیا، اور اب ایسا ہی نظام ہم پورے ملک شام میں لائیں گے۔ اس لیے HTS کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں دنیا بھر کے ملکوں نے رکھا ہوا ہے۔ ان ممالک کو چاہیے کہ اب ہمیں دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے باہر نکالے، ہمیں ایکسیپٹ کرے اور ایک اچھی حکومت بنانے میں ہمارا سپورٹ کرے۔ احمد الشرا نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ملک اب کسی کے خلاف جنگ نہیں لڑے گا۔ ادھر ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے درہ کے علاقے میں شام کے اندر 9 کلومیٹر تک اپنی آرمی کو گھسا دیا ہے۔ جو اسرائیل کی آرمی ہے گولان ہائٹس سے آگے درہ کے علاقے میں 9 کلومیٹر اندر تک داخل ہو گئی ہے، اور نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی آرمی فی الحال وہیں پر رہے گی، اس کی آرمی باہر نکلنے والے نہیں ہیں۔ جرمنی نے اسرائیل کے اس قدم کی سختی سے مذمت کی ہے، تنقید کی، اور کہا کہ اسرائیلی آرمی کو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ اسرائیلی آرمی کو وہاں سے باہر نکل جانا چاہیے۔ عبوری حکومت نے بھی یونائٹڈ نیشن میں درخواست جمع کرا رکھی ہے کہ اسرائیل کو شام کے اندر سے بھی باہر نکل جانا چاہیے، اور گولان ہائٹس کا جو قبضہ اسرائیل نے کر رکھا ہے اس کو بھی خالی کر دینا چاہیے۔ اسرائیل نے 1981 میں ہی گولان ہائٹس پر یہودی بستیوں کو بسایا تھا، 20,000 سے زیادہ اسرائیلیوں کا گھر اس نے وہاں بنوا دیا تھا، اور اب اسرائیل اس علاقے میں مزید یہودیوں کو لا کر بسانا چاہتا ہے، اس کو وہاں رکھنا چاہتا ہے، اور مستقبل میں بھی اس کے امکانات کم ہیں کہ اسرائیل اس علاقہ کو خالی کرے گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ایریا ہے جنگی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے، اور گولان ہائٹس پر قبضہ کر کے اسرائیل نے اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا، کیونکہ یہاں سے اسرائیل پر حملہ کرنا آسان تھا۔ یہ اونچائی پر ہے، ایک پہاڑی ہے، اور یہاں سے پورا اسرائیل نظر آتا ہے، ادھر اردن نظر آتا ہے، ادھر دمشق نظر آتا ہے، تو یہاں سے کئی علاقوں پر کنٹرول رکھنا بہت آسان ہے۔ اور آرمی کے نقطہ نظر سے، عسکری نقطہ نظر سے بہت اہم پوائنٹ ہے۔ 1967 میں ہی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد اسد فیملی نے، اسد کی حکومت نے کبھی بھی اسرائیل کو یہاں سے پیچھے ہٹانے کی کوشش نہیں کی، اور جب بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تو اسرائیل نے اپنے قبضہ کو یہاں اور مضبوط کر لیا، بفر زون میں بھی اپنی آرمی کو لگا دیا، اور 9 کلومیٹر اندر تک اسرائیل نے اپنی آرمی کو بھیج دیا ہے۔ ادھر عرب کے کچھ اخبارات نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے، اور اس دعویٰ میں یہ کہا گیا ہے کہ بشار الاسد نے ملک
छोड़ने से पहले तमाम अहम फ़ौजी ठिकानों के बारे में, हथियार के ज़ख़ीरों के बारे में इज़राइल को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इज़राइल को उसने आगाह कर दिया था और बताया था कि कहाँ कहाँ हथियार के ज़ख़ीरे हैं, कहाँ कहाँ उसने फाइटर प्लेन्स को रखा हुआ है, कहाँ कहाँ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है। और शर्त सिर्फ इतनी थी या इतनी मदद मांगी थी बशार अल असद ने कि जब वो मुल्क छोड़ेगा तो इज़राइल की तरफ से उसको निशाना नहीं बनाया जाएगा और ज़िंदा उसको बाहर निकलने दिया जाएगा। ये दावा किया है अरब के कुछ मीडिया हाउसेज ने। और इसी वजह से बशार अल असद के निकलने के बाद इज़राइल ने शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर फौजी ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया और मुल्क शाम का जितना दिफाई निज़ाम है, जो डिफेंस पावर है, उन सबको इज़राइल ने ख़त्म कर दिया है। इधर खबर भी सामने है कि एक दिन के बाद जो जुलानी और उसकी जो पूरी टीम है या इसका जो पूरा ग्रुप है, उसने हथियारों को दूसरी जगह मुंतकिल किया, छुपा करके रखा। और एक दिन के बाद इज़राइल का जो हमला हुआ उसमें शाम के ज़्यादातर हथियारों का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इज़राइल ने खाली जगहों पर हमला किया है। अहमद अशरा ने यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड मोहम्मद अल जुलानी ने एक और बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा कि अब जो मुसल्लह ग्रुप है उन सबको तहलील कर दिया जाएगा, उन सबको भंग कर दिया जाएगा और बाज़ाब्ता एक नई आर्मी की भर्ती की जाएगी, एक नई टीम बनाई जाएगी जो पूरे कामकाज को संभालेगी, पूरे तमाम मामलों को अंजाम देगी। इधर शाम में जो सहाफ़ी बशार अल असद के लिए काम कर रहे थे उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की बातचीत की गई है और बयान सामने आया है मोहम्मद अवाकिब का, जो वहाँ के वज़ीर इंसाफ हैं उबूरी हुकूमत में। और उन्होंने कहा कि जिन सहाफ़ियों ने एक तरफ़ा तौर पर बशार अल असद का साथ दिया था, जो उनके जुल्म को सपोर्ट कर रहे थे और उनके लिए काम कर रहे थे, ऐसे सहाफ़ियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को यकीनी बनाने के लिए या हकीकत पर मबनी जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमने दुनिया भर के सहाफ़ियों को यहाँ आने दिया है, किसी को भी नहीं रोका है। लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 700 सहाफ़ियों को बशार अल असद के इक़्तिदार से निकलने के बाद यहाँ आने दिया गया है और हर एक की हिफाजत को हम यकीनी बना रहे हैं। शाम से एक और बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर कल की है, यानी 18 दिसंबर को पहली मरतबा बशार अल असद के इक़्तिदार का खात्मा हो जाने के बाद दिमश्क एयरपोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। परवाज़ें वहाँ से शुरू हो गई है और जहाज़ों ने वहाँ से उड़ान भरना शुरू कर दिया है और पहली फ़्लाइट जो वहाँ से उड़ी है उस पर बशार अल असद के दौर में शाम का जो झंडा था वो नहीं लगा हुआ है, बल्कि जो इनकलाब का झंडा है वो झंडा उस प्लेन पर लगा हुआ है। तो यानी सीरियन एयरलाइंस ने अब उड़ान भरना शुरू कर दिया है। दिमश्क का जो एयरपोर्ट है वो भी एक्टिव और फ़ाल हो गया है। तो शाम में जो ज़िंदगी ठप हो गई थी, अब जो निज़ाम है दोबारा पटरी पर आने लगा है, लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं, कामकाज शुरू हो गया है, लोग ऑफिसों में जाने लगे हैं। तो शाम के हवाले से जिस तरह की उम्मीद एक तरह से जताई गई थी कि मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाएगा, लोग आपस में लड़ेंगे, बशार अल असद के जाने के बाद SDF, STS और जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ेंगे, फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल नहीं है। हाँ, जो कुर्दिश ग्रुप है उसको काबू करना ज़रूरी होगा, क्योंकि हो सकता है ये ग्रुप बाद में मामला ख़राब करे। फ़िलहाल शाम की जो सूरत हाल है वो ठीक ठाक है, लेकिन इसराइल की आर्मी जो 9 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है, ये बहुत तशवीशनाक खबर है। और मोहम्मद अल जुलानी का ग्रुप कैसे इस पर काबू पाएगा, कैसे इसको यहाँ से बाहर निकालेगा, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। जो लोग इस पूरे मामला पर करीब से नज़र रख रहे हैं उनका ये कहना है कि मोहम्मद अल जुलानी अभी किसी भी मुल्क से लड़ाई नहीं करना चाहते, वो किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते। उनकी पहली कोशिश है कि यहाँ एक निज़ाम कायम हो जाए, एक हुकूमत तश्कील पा जाए, दुनिया भर के ममालिक इसको तस्लीम कर लें, उसके बाद ये इज़राइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे या दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और इज़राइल के कब्ज़ा से ख़ुद को आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे। अगर अभी मोहम्मद अल जुलानी की तरफ से या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो इनके लिए कदम उल्टा पड़ सकता है, जिसका नुकसान दूसरे मुल्कों को करना पड़ा है। इधर ईरान का भी बयान सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि शाम में बशार अल असद के इक़्तिदार का खात्मा हो जाने से रेजिस्टेंस फोर्सेस में कोई कमी नहीं आएगी। जो हमारी रेजिस्टेंस और मुज़ाहमत की ताकत है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ़लस्तीन की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे। ये सच्चाई भी आपको माननी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में वाहिद ईरान एक ऐसा मुल्क है जो रेजिस्टेंस फोर्सेस को, जो मुज़ाहमती ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, हर तरह की ताकत देता है और हर तरह से ईरान उनके साथ खड़ा नज़र आता है। और यही ईरान की खूबी है, ईरान का यही कदम है जिसकी वजह से इज़राइल अभी तक यानी 70 सालों का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उस खित्ते में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। अभी तक वहाँ अमन नहीं आ सका है और जो बड़े बड़े यहूदी और सरमायाकार हैं वो इज़राइल में जाने से डरते हैं, खौफ महसूस
महसूस करते हैं कि कब उन पर हमला हो जाए, कब हिजबुल्लाह का हमला हो जाए, कब हमास का हमला हो जाए, कब यमन के हौसियों का हमला हो जाए। तो ईरान ने रेजिस्टेंस फोर्सेस को, मुजाहिदीन के ग्रुप को हमेशा सपोर्ट किया है और ईरान का कहना है कि हमारा ये जो सपोर्ट है आगे भी जारी रहेगा। उसके अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा का एक और बयान सामने है, उनका कहना है कि 30 बिलियन ईरानी डॉलर का मक़रूज़ है शाम की हुकूमत और हमने बशारुल असद को ये पूरा कर्ज़ दिया था। अब हमारे इस कर्ज़ की अदायगी की ज़िम्मेदार शाम की नई उबूरी हुकूमत है, शाम की नई इंतज़ामिया है और शाम की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे इस कर्ज़ की अदायगी करनी पड़ेगी। शाम की उबूरी हुकूमत का इस हवाले से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मंजरनामा के हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और सोशल मीडिया के सभी चैनल को, खासतौर पर हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।